हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ सिद्रा इकबाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। जी हाँ, सरप्राइज़ क्या है कि आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रही हूँ जो आपकी, मेरी और हम सब की फेवरेट है। जी हाँ, वो कौन हो सकती है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सफ़र का आगाज़ हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं मैं और किस्सा बिल्कुल रेडी हैं और जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और इवन कि मुझे तो रात को नींद भी नहीं आई थी, इसी वजह से कि मैं उस शख्स से मिलने के लिए जा रही हूँ जो हर वक्त किसी ना किसी गैदरिंग में रहते हैं। एक बहुत बड़ा क्राउड उनके इर्द गिर्द होता है, लेकिन आज मुझे उनसे मिलने का, बात करने का, उनके साथ बैठकर कुछ सवालात करने का मौका मिलेगा। उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोगों को भी नहीं पता, वो आज इस वीडियो में हमें जो है वो जानने को मिलेगी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ माई सेल्फ़ कि मेरा वो ख्वाब जो कि बरसों पहले मैंने देखा था वो बस अब कुछ ही घंटों में पूरा होने वाला है। सफ़र भी तवील होना शुरू हो गया है क्योंकि जब आप अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो आपको सफ़र तवील लगना शुरू हो जाता है, और वही सब कुछ मेरे साथ आज हो रहा है। और जब आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो किसी चीज़ की, या आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या आपको ऐसा लगता हो कि बस कुछ दूर के फासले पे मेरी मंजिल है, तो आप यकीन नहीं करेंगी उस वक्त की खुशी ही कुछ और होती है और रात को नींद नहीं आती है एक्साइटमेंट की वजह से, और आप खाना पीना अपना भूल जाते हैं। आप इतने खुश होते हैं कि आपको भूख महसूस नहीं हो रही होती, आपको प्यास का कोई एहसास नहीं होता है। आपकी एक लगन होती है जिसकी तरफ आप लोग गामज़न होते हैं और आपको लग रहा होता है कि बस ये ही सब कुछ है। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स जो है वो आज मुझे महसूस हो रही हैं, जिससे मैं चाह रही थी कि आप लोग के साथ लाज़मी शेयर करूं और इस कीमती मोमेंट को किसी जो है वो कैमरे में रिकॉर्ड करके इसको एज अ मेमोरी सेव कर लिया जाए। अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा मुझे रास्ते में डीएचए से गुज़रना पड़ा, और डीएचए कितनी खूबसूरत जगह है तो ये मैंने चाहा कि आप लोगों को भी दिखाऊं। डीएचए, जिसे बेसिकली डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी भी कहा जाता है, इसने अपने सफ़र का आगाज़ डीएचए ने 1973 में किया और इसके कुछ सालों बाद ही हाई कोर्ट ने भी इसका अप्रूवल दे दिया। इसका पहला ऑफिस जो कि फ़ेज़ 1 लाहौर में अभी भी मौजूद है, और अगर इसके उरूज की बात की जाए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इसको जो है 2002 में कहा जाता है इसको ज़्यादा अरूज मिला, क्योंकि उस वक्त एज अ प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसको फेडरलाइज़ करवाया, और उसके 2 साल बाद यानी 2004 में इसको बाकायदा पार्लियामेंट से भी मंजूर करवा लिया। अगर इसके सफ़र की बात की जाए तो इसके सफ़र का आगाज़ जब हुआ था तो 3400 कैनाल से इसके सफ़र का आगाज़ किया गया था, और अब अगर बात की जाए 2024 में इसका तकरीबन 5 लाख के कैनाल के करीब जो है वो रकबा फैला हुआ है। बहुत से लोग इस हाउसिंग अथॉरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, और डीएचए भी जब किसी से कमिटमेंट करता है तो वो उसको फुलफ़िल करता है। ये वो सफ़र है जो कि जिसमें इंतज़ार आ जाता है, और आपको पता है इंतज़ार की घड़ियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। उसे आप में हम सब जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है। उनका एक नाम है, उनकी एक पहचान है, उनकी अपनी एक शनाख्त है। तो
مزید سسپینس کریٹ کیے بغیر میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی، وہ کون ہے جس سے ملنے کے بارے میں مجھے اتنا سسپینس کریٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ لوگ بھی تجسس میں ہوں گے، تو بغیر آپ کا یہ جو تجسس ہے، آپ کی جو کیوریوسٹی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج ہم ملنے جا رہے ہیں عمران خان سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملنے کے لیے آج ہم جا رہے ہیں، جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اور ہم لوگ اڈیالہ جیل کی جانب ہی جا رہے ہیں تاکہ ہم لوگ آپ کی ملاقات کروا سکیں، اور آپ کے بہت سارے سوالات ایسے ہوں گے کہ آپ لوگ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں کس طرح کی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور کن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بانیہ پی ٹی آئی عمران خان کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیے گا، اور جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ کہا جاتا ہے بانیہ پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں بہت ساری سہولیات مہیا کی گئی ہیں، اور وہ شاہانہ زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل کی رپورٹ میں بہت بڑا انکشاف دیکھنے کو ملا ہے۔ خان کے کھانے پینے اور ماہانہ سیکیورٹی پر سرکار کو کتنا جو ہے وہ خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل معلومات دیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق خان پر تقریباً ماہانہ 1.2 ملین کے قریب جو ہے وہ خرچہ ہو رہا ہے۔ ان کے لیے جو کھانا لایا جاتا ہے وہ خاص قسم کے کچن سے لایا جاتا ہے۔ خان کے وکلاء کی جانب سے یہ پیغام جاری کیا جا رہا ہے کہ خان کو اڈیالہ جیل میں مزید سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ جاری کیے جانے چاہیے، جس کے جواب میں جنرل ایڈوکیٹ کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جیل میں موجود ہر 10 افراد کے لیے ایک سیکیورٹی افسر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ خان صاحب کے لیے وہاں پر 14 سیکیورٹی افسر تعینات کیے گئے۔ Oh my God! Wow!
عمران خان کے جیل میں اتنے اخراجات پر اب سرکار بھی تنگ آ چکی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا وہ اتنے اخراجات ماہانہ افورڈ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یا پھر ان تمام حالات سے تنگ آ کر میں بھی عمران خان کو جو ہے وہ گھر واپس بھیج دیا جائے؟ Oh God, please, no! 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 آج کی عمران خان کی اس ملاقات میں ہم لوگ جانیں گے کہ کیا واقعی عمران خان کو وہ تمام سہولیات وہاں جیل میں میسر ہے جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان وہاں پر شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جی ہاں، بس اب کچھ ہی دیر میں وہ لمحے آ چکے ہیں کہ جس وقت ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں عمران خان سے جیل میں، اور آپ کے بہت سارے سوالات ایسے بھی ہیں جن کے جوابات مجھے اس ویڈیو میں آپ کو دینے ہیں۔ اب یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ہم اڈیالہ جیل پہنچ جائیں گے، اور پرمیشن لیٹر تو ہم پہلے ہی لے چکے تھے، بس اب اس وقت کا انتظار ہے کہ جب ہم ان کے سامنے روبرو ہوں گے اور بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت سارے سوالات ہوں گے جو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ کسوہ بھی آپ کو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ دکھائی دے رہی ہوگی بیکاز یو آلسو لوز ہم۔
गाइस तकरीबन हम लोग अब पहुंच चुके थे। सफ़र काफ़ी तवील हो चुका था। ये करीब ही एक मॉल था, यहाँ से मुझे कुछ गिफ्ट्स उनके लिए बाई करने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बाई कर लूँ जाते हुए। Nice. Yeah, boy. गिफ्ट हम बाय कर चुके थे और अब हम लोग जाने वाले हैं डियाला जेल की जानिब, क्योंकि डियाला जेल यहाँ से जस्ट चंद कदम की दूरी पर है। इमरान खान से मुलाकात के लिए पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।